सर नमस्कार मु प्रभंजन त्रिपाठी। सर आज गोटे हेटा बाघ नवरंगपुर मुर्तुमा रास्ता कड़े विपदग्रस्त होगी पड़ता ताको वन विभाग उद्धार कर आपण पाखे कौन खबर अच्छी? आज्ञा ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛୁ ସେଇଟା ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। अच्छा तार नंदनकानन को सीधा शिफ्ट कर दी? हाँ इसे ଆମର ଟାପରାଣୀ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ନା ନନ୍ଦନକାନନ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। अच्छा नवरंगपुर टीम जाइए ना कौटू आसते सर? नवरंगपुर टीम जो रेस्क्यू नहीं छाड़ी। अच्छा सर केमती अच्छे वैसे ସେଠୁ ତାର ଯୋଉ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା आज्ञा ଏକ୍ସରେ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଉ କଥା નથી। आज्ञा विपदरू बाहर अच्छी ना? विपदरू बाहर अच्छी ना? हाँ से जो माड़टा ହେଇଥିଲା ତାର ଇଏଟା ଇଏ ବାପା ଏକ୍ସରେ କରା ହେଇଥିଲା ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। अच्छा ट्रीटमेंट वर्तमान ट्रीटमेंट चली हाँ हाँ आज्ञा ଆମର